एसईओ तो देखेছিলাম, ठीक है। एसईओ में हम लोग कीवर्ड्स देखे थे ना, बट एसईओ का कीवर्ड्स और यहाँ का कीवर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, हैं? कीवर्ड्स देखी थी তোমাদের? ম্যাচ মিনিমাম বিড ম্যাচ টাইপটা দেখায়নি, कीवर्ड्स হয়ে গেছে তাই তো? ওকে, তো कीवर्ड ম্যাচ টাইপ দিখানো। তোমাদের कीवर्ड বার করতে বলেছিলাম মনে হয়। কি বলছো? দেখো कीवर्ड ম্যাচ টাইপ কাকে বলে। আচ্ছা, সবথেকে ফার্স্টে গুগলে কেউ এসে যদি সার্চ করে কোনো জিনিস, তখন গুগল কিভাবে রেজাল্ট দেখায়? এসইও কোশ্চেন, এটা কিভাবে রেজাল্ট দেখায়? অল ইন্ডেক্স তো হয়ে গেল, গুগলে এসে সার্চ করছে কেউ, তারপর কি হয়? राइट, तो सेरम भाई ऐड भी वैसे ही गूगल अपना डेटाबेस से निकालता है। जो भी कीवर्ड डाल के कुछ भी सर्च करता है, गूगल चेक करता है उस कीवर्ड से कौन कौन सा मैचिंग ऐड है, उस ऐड को भी उसी तरह प्लेस करता है। ठीक है, तब मैचिंग जो ऐड है, अब वो कीवर्ड किस तरह से मैच करेगा, वो है कीवर्ड मैच टाइप। जो भी लोग सर्च कर रहा है उसको अपने डेटाबेस में किस तरह से मैच करेगा, उसको बोलता है कीवर्ड मैच टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे मैच टाइप 3 तरह का है। ब्रॉड मैच मॉडिफायर अभी खत्म हो गया है। तो यहाँ देखो जितना नीचे है रेलेवेंस बढ़ रहा है और जितना ऊपर जा रहा है रीच बढ़ रहा है। तो एग्जैक्ट मैच क्या है? सपोज मैंने कीवर्ड दिया है बाइक शॉप, ठीक है। अब इस बाइक शॉप को अगर मैं एग्जैक्ट मैच कर दूँ, तो अब जब कोई बाइक शॉप से टाइप करके अगर गूगल में आके सर्च करता है, तभी मेरा ऐड दिखाएगा। एग्जैक्टली वही कीवर्ड अगर मैच करता है, देन ओनली मेरा ऐड शो करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कोई लिखेगा आपके गूगल में, तब मेरा ऐड दिखाएगा। अगर मैं उस कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच में डाल देता हूँ, नहीं डालेंगे तो फिर वो बहुत तरह का मैच करेगा, ब्रॉड मैच में रहेगा। ब्रॉड मैच में और एग्जैक्ट मैच करने से ये सिंबल आता है थर्ड ब्रैकेट का। ठीक है, इसका मतलब होता है ये एग्जैक्ट मैच है। फिर फ्रेज मैच, फ्रेज मैच का सिंबल है ये कोट्स में रहेगा। फ्रेज में क्या होता है? जब भी कोई सर्च करता है कुछ, तो जो मेरा कीवर्ड है उसके आगे या उसके पीछे कुछ भी कीवर्ड ऐड करके अगर कोई सर्च करता है, ठीक है, जैसे बाइक शॉप है तो कोई लोकल बाइक शॉप सर्च किया, या फिर कोई सर्च किया कि जैसे मेरा अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, हाँ है डास्टर है, अच्छा है। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो क्या हुआ? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो मेरा कीवर्ड है उसके साथ कुछ और ऐड करके लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मैच करेगा। अगर मेरा फ्रेज मैच है तो उसके साथ मैच करके मेरा ऐड वो करेगा। और एक होता है ब्रॉड मैच, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी कीवर्ड जो हम लोग देते हैं वो ब्रॉड मैच रहता है। ठीक है, इसमें क्या क्या मैच करता है? मिस स्पेलिंग, सिनोनेम्स, रिलेटेड सर्च, क्लोज वेरिएशन, सब कुछ मैच करता है। मतलब बाइक शॉप अगर कीवर्ड है तो कोई साइकिल स्टोर सर्च करेगा तभी भी दिखाएगा। अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड है तो कोई इंटरनेट मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग सर्च करेगा तभी भी मेरा ऐड शो करेगा। तो ये 3 तरह का सर्च टाइप है, एग्जैक्ट, फ्रेज और ब्रॉड। यहाँ भी इसको समझाया है। एग्जैक्ट में रनिंग शूज़ है, सर्चेज दैट आर द सेम मीनिंग एज योर वर्ड। रनिंग शूज़ या स्नीकर ऐसा कुछ होगा तो मैच करेगा। एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए। फ्रेज में सर्चेज दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड, मेंस रनिंग शू, बेस्ट शू फॉर रनिंग। ठीक है, मतलब कीवर्ड के साथ कुछ और भी ऐड होके लोग सर्च कर रहे हैं। और ये है रनिंग शूज़। अब ये रिलेटेड कुछ भी, जैसे टेनिस शूज़ फॉर मैन, सॉक्स फॉर रनिंग, सॉक्स में भी दिखा देगा शू में। ठीक है, क्योंकि ये रिलेटेड कीवर्ड या सिमिलर कीवर्ड के साथ मैच करेगा।
इसको बोलते हैं कीवर्ड मैच टाइप। Keyword match type in Google Ads determines how closely a user search query needs to match your keyword for the ad to be triggered. There are three main types: broad, phrase and match, each offering different balance and reach. समझ में आ रहा है कि लोग क्या सर्च कर रहा है जिससे मेरा एड शो करे, वो होता है कीवर्ड मैच टाइप। कोई डाउट किसी को? तो इसको तुम लोग लिख लो, कीवर्ड मैच टाइप क्या है, और वो इमेज जो है मैं वो सेंड कर दूँगा, ये इमेज मैं सेंड कर दूँगा। प्रैक्टिकल कीवर्ड तो হয়ে গেছে তোমাদের, আমরা আজকে প্র্যাকটিক্যাল কিছু দেখাবো না, তাহলে আজকে থিওরি থিওরি করিয়ে তুমি কালকে করাবেন, কালকে সবাই বাড়ি থেকে আসবে। আজকে সবাই বাড়ি থেকে না স্যার, আমি তো কালকে টেস্ট আপনার কাছে আমরা কালকে আমার ফ্রেন্ড যে ভিজা না আমার জিন্স মিল যায়। আমারও ভিজা আমারও তাই, আমি বাথরুম যাই, রান্নাঘর যাই, জুতো সত্যি তাই। আমার টিনের থেকেও ছোট সাইজের জুতো হলে আমাকে সিরিয়াসের লোকের মানে আগে থেকে সে অর্ডার দিয়ে যাবে। হয় না, আমি 3 করে যদি বলি লোককে এর থেকে ছোট দাও তো কোথা থেকে লোকের বলে বানাতে হবে। সেকশনের জুতোগুলো আমার পায়ে তাও একটু লুজ হয়। বাচ্চাদের ওই যে নিউ কাট যেগুলো ঠিক সেকশনে রাখা, আমি পা গলাই তো আমার একটু ঢিলা। সব রেকর্ড হচ্ছে। সে কেই বা শুনবে, এই তো ক্লাসের এরাই শুনবে আবার। তাই নাকি? হ্যাঁ দু ঘন্টা ইংলিশ শুনে কিছু বলতে বুঝবে না, তোমাদের বাড়িতে করতে হবে। বাড়িতে নিউজ পেপার নাও, ইংলিশ নিউজ পেপার, ওটাকে পড়ো, ইংলিশ নিউজ চ্যানেল লাগিয়ে ইংলিশ নিউজ চ্যানেল শোনো। প্রিয়াঙ্কা মিস বলেছে যাদের ইংলিশে প্রবলেম আছে তারা কিডস চ্যানেল দেখতে সিম্পল আমাকে তার আগে মৌমিতা দি বলেছিল ওটা করো। তুমি যত এটা শুনবে প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো ভালো করে বুঝতে পারবে। হ্যাঁ এমন নিউজ চ্যানেল দেখবে যেখানে আস্তে আস্তে বলে, ঠিক আছে? হ্যাঁ গ্রুপে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি, ইমেজটাও পাঠিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ কোনটা লেখা হয়নি? এক্স্যাক্ট ম্যাচ একজন। আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস আছে, ব্রড मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैचेस और একটা আছে नेगेटिव मैच। नेगेटिव मैच क्या है? सपोज कोई कीवर्ड जो मुझे नहीं चाहिए, मतलब मैं नहीं चाहता उस कीवर्ड से लोग सर्च करें, पेनटा की डिलीट कर दिया। लेट से मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराता हूँ बट इट्स नॉट फ्री, तो क्या होगा, कोई अगर फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करता है तो भी मेरा आ जाएगा ऐड, और क्लिक होगा तो पैसा भी कटेगा। तो फ्री या ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये सब जो मैं सर्विस नहीं देता हूँ, वो रिलेटेड अगर कोई सर्च करे तो मेरा ऐड नहीं दिखाए। उसके लिए हम लोग नेगेटिव में कुछ कुछ कीवर्ड्स डाल देते हैं, जैसे फ्री वाला, फ्री टर्म डाल दिए, ऑनलाइन डाल दिए, तब
किसी का सर्च टर्म में ये टर्म रहेगा तो फिर गूगल मेरा ऐड ट्रिगर नहीं करेगा, नहीं शो करेगा, उसको बोलते हैं नेगेटिव मैच। नेगेटिव मैच प्रिवेंट्स योर ऐड फ्रॉम शोइंग फ्रॉम सर्चेस दैट इंक्लूड स्पेसिफिक कीवर्ड। हाँ लिख पे, ठीक है। তো নেগেটিভ ম্যাচ সাপোজ আমি কেক বানাই, বাট আমি এগলেস কেক বানাই না। আচ্ছা এবার কেউ এগলেস সার্চ করলে তো আমাকে আমার একটা দেখাবে, তো আমি এগলেসটা নেগেটিভে দিয়ে দেবো। তাহলে কি হবে, যে এগলেস দিয়ে সার্চ করবো ওই ওখানে আমার একটা শো হবে না। আচ্ছা তো এটাকে ওই নেগেটিভ ম্যাচ থেকে স্টার্ট করে ওই হ্যাঁ লাস্ট পর্যন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ। স্যার ফটোগুলো দেবেন না, আপনার কাছে কি আছে? হ্যাঁ ফটোগুলো দিয়ে দেবো। দেখানো না। क्या हो गया, हेलमेट एक्सचेंज हो गया, एक मिनट आ रहा हूँ। ओ अच्छा, तुम्हारा कौन सा लेके आए हो? तो फिर एक्सचेंज कैसे करोगे? एक ही तो रहता है, सब देख लेना। देखो मेरा भी तो ऐसे ही करना है। ও তুমিও ফটোগুলো দিও, বাড়ি গিয়ে দিও। কি বলবে কিসের ভিডিও? আরে দেখো না আরে ওটার নামটা ভুলে যাচ্ছি অ্যাটমসফিয়ার অ্যাটমসফিয়ারের ভিডিওটাও করেছে বললাম ও হ্যাঁ সকাল সকাল সুইমিং পুল আছে সুইমিং পুল আমি এতদিন ভবানীপুর কলেজটার নাম শুনেছি যে হ্যাঁ দেখতে এইরকম সেই আজকে চোখে দেখে আমি এমসি বোর্ড কলেজ থেকে ছবি দেখলাম এই তো পাশে। হ্যাঁ দেখতেই ভালো ওখানে পরীক্ষা দিতে গেলে ব্যাস ভবানীপুরও তো তার ভবানীপুরে পরীক্ষা দিতে বসবি গান এমন ইচ্ছে কি এরকম করবি দেবে তুই কি মিথ্যা কথা বলছিস হ্যাঁ রে ওখানে চার সিসিটিভি ক্যামেরা এমসি বোর্ড যেটা হয় আরে ভবানীপুর বোস বলেন। আপনি যদি জল না আমি শুনেছিলাম কলেজটা ব্যাপার কলেজটা এই ওই সেই আমি কোনোদিন ঢুকিনি, আমি কোনো ছবিই দেখিনি আজকে করেন কখন আমার দিকেও কেন করবে, আমার তো সব ব্লকের কলেজ করে। রেকর্ডিং তো কি হয়েছে কেই বা শুনছে রেকর্ডিং হচ্ছে মানে সবাই শুনবে, গুগলে শুনবে গুগল দিয়ে দেখবি খুলে এই যে জানো আমাদের তো যেটা কথা আসলে বলে স্যার আমরা একটা রেকর্ডিং ক্লাস নিতে এবারে হাত আমাদের করে হাত ধরে শোনা যাচ্ছে শুনছে না তো আটটা কথা সবাই আসবে আমি আসবো কেন ভাই না বৃষ্টি হলে আসবো হয়েছে লিখেছো? লিখলে তো লিখে কারণ হলে সব জমাবেন ভিজে যাবে খালি পায়ে না আমার পায়ে না ঘা হয়ে যায় এমনি আমার ওটা উঠিয়ে দে না ठीक है, এটা বা আরো উঠিয়ে দে ওটাকে আরো ইয়ে হয়ে যাবে ওখানে। क्लियर है नेगेटिव मैच, बुझेছো? तो ये था कीवर्ड मैच टाइप। गूगल एड्स का और एक चीज़ है जो है बिडिंग स्ट्रेटेजीज। बिडिंग स्ट्रेटेजीज पीपीसी रेटा सेकंड क्लास ना थर्ड क्लास? আর্ট ক্লাস थर्ड क्लास থার্ড না आज के थर्ड क्लास, थर्ड क्लास, थर्ड গুগল क्लास অ্যাডসের আজকে গুগল সেকেন্ড গুগল पीपीसी थर्ड क्लास। ओके अभी हम लोग देखेंगे बिडिंग स्ट्रेटेजीज। ये हो गया एक पार्ट कीवर्ड मैच टाइप गूगल एड्स का। अभी आता है बिडिंग स्ट्रेटेजीज। बिडिंग स्ट्रेटेजीज क्या है कि बिडिंग स्ट्रेटेजीज मतलब जो हम लोग तो पैसा देके ऐड चला रहे हैं, बजट दे रहे हैं, उस बजट से हमको क्या चाहिए मेरा ऐड में, मेरा फोकस क्या चीज़ पे है, व्हाट इज़ माय गोल। ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए,
ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशन चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सन चाहिए। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजीज़ है जो हम लोग वहाँ पे अपने ऐड के साथ सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने जब बनाया था ऐड तो हम लोग क्या बोले थे, क्लिक सेट कर लेना, सब कोई बोले थे क्लिक्स कर लेना, बट वो डिपेंड करता है तुम कब क्लिक्स करोगे, व्हाट इज़ योर गोल, तुम्हारा फोकस किस पे है। तो बिडिंग स्ट्रेटजीज से हम लोग वो चीज़ गूगल को या जहाँ भी ऐड चला रहा है उस प्लेटफॉर्म को समझाते हैं कि हमको मेरे ऐड से ये चाहिए, ये पैसा खर्चा कर रहे हैं, इससे हमको रिटर्न में ये चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन चाहिए। तो जैसा हम लोग बिड स्ट्रेटजी सेट करेंगे, गूगल एड्स का या किसी भी सर्च इंजन का एड्स का अपना एल्गोरिदम होता है, तो वो तुम्हारे ऐड को पहले समझता है कि तुम क्या चाह रहे हो, उसके बाद उसी तरह से वो शो करता है, दिखाता है लोगों को। ठीक है, तो अगर हम लोग कन्वर्सन चाहेंगे तो वो ऐड इसी उन लोगों को ही दिखाएगा जो लोग कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर हमको क्लिक चाहिए तो उन लोगों को दिखाएगा जो लोग क्लिक कर सकते हैं ऐड को। ठीक है, उस तरह से वो लोग जो भी हम लोग बिडिंग स्ट्रैटेजी देंगे उसी तरह से गूगल ऐड का वर्क करेगा, मेरा ऐड उसी तरह से चलेगा। So Google Ad bidding strategies determines how your bids are placed. Bids मतलब जो हम लोग पैसा bid कर रहे हैं। To show your ad on Google network, you can choose manual bidding where you set your own bids, जो लास्ट टाइम बताए थे कीवर्ड रिसर्च के टाइम कि मैनुअल बिड हम लोग दे सकते हैं और ऑटोमेटेड बिड, दो तरह का बिडिंग स्ट्रेटेजी होता है, मैनुअल बिडिंग और ऑटोमेटेड बिडिंग। ठीक है, और स्मार्ट बिडिंग भी एक फॉर्म है which uses Google AI to optimize your bid for you. Smart bidding is a form of automated bidding that focuses on maximizing conversion और conversion value. तो यहाँ जो दिख रहा है ये सारा मैनुअल में एक ही बिड है और ये सारा जो है ऑटोमेटेड बिडिंग है, बट इसका और थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग जाएंगे। बेस्ड ऑन योर गोल और ऐसे बोलो जो भी काम की ना हो আমি যাতে আর আজকে বৃষ্টি হবে না। স্যার ওখানে বসেই বলছিলেন আর আজকে বৃষ্টি হবে না, আমি এবার বৃষ্টি হলে কলকাতায় ভাই ভালো লাগছে না। সত্যি এবারে বৃষ্টি হলে কলকাতায় মারাত্মক এইটুকু এখন আমি বলিস না আমি ওখান থেকে একবার করে দরজা খুলছি, স্যার বলল স্যার আমি আবার দেখবো কোনো জায়গা পেয়েছি না হচ্ছে না আবার अच्छा, আগে দেখা যাবে। अभी देखो बिडिंग स्ट्रेटेजी में क्या बोला, इट्स बेस्ड ऑन योर गोल, तुम्हारा गोल क्या है, तुम ऐड से क्या चाह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बिड स्ट्रेटेजी सेट करते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह का गोल बता रहे हैं। ईच बिड स्ट्रेटेजी इज सूटेड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंपेनिंग एंड एडवर्टाइजिंग गोल। फॉर द पर्पस ऑफ बिडिंग यू विल वांट टू कंसिडर 5 टाइप्स ऑफ गोल। ठीक है, पहला क्या बता रहा है कि यू वांट योर कस्टमर टू डायरेक्ट एक्शन ऑन योर साइट, मतलब तुम चाह रहे हो कस्टमर तुम्हारे साइट पे आए और वहाँ पे कुछ एक्शन ले। ओके, सेकंड, इफ यू वांट टू जनरेट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, तुम चाह रहे हो तुम्हारे साइट पे वेबसाइट पे आए लोग, उसके बाद क्या करे वो तुम नहीं चाह रहे हो, बस आए। पहला वाला था आगे कुछ एक्शन ले। नेक्स्ट क्या बता रहा है, इफ यू वांट टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस मतलब मेरे ब्रांड को लोग जाने, तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे एड्स को विजिबल करेगा लोगों के पास। वहाँ पे क्लिक फोकस नहीं है, वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे ऐड को दिखाएगा। इफ़ यू रन वीडियो ऐड एंड वांट टू इंक्रीज योर व्यूज़, अगर तुम वीडियो ऐड चला रहे हो और तुम चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हो या फिर मेरे वीडियोज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन आए, लाइक शेयर कमेंट। इफ़ यू रन अ वीडियो ऐड एंड योर गोल इज़ टू इंक्रीज प्रोडक्ट एंड ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो ऐड के साथ ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हो। तो ये बेसिकली ये गोल्स होता है, ये क्लिक्स पे फोकस्ड है, ये इंप्रेशन पे फोकस्ड है और ये कन्वर्शन पे फोकस्ड है। कन्वर्शन किसको बोलेंगे, हम जिस चीज़ के लिए ऐड चला रहे हैं कि मेरा ऐड चलेगा, ऐड पे क्लिक करके आएगा, मेरे पेज पे आके कुछ खरीदेगा या फॉर्म फिलअप करेगा या कुछ डाउनलोड,
तो वो कन्वर्शन काउंट होगा। तो कोई भी एक्शन, यहाँ वही बता रहा है कि इफ़ यू वांट योर कस्टमर टू टेक डायरेक्ट एक्शन ऑन योर साइट, अगर हम लोग चाहते हैं कि मेरे साइट में आके कुछ ऐसा एक्शन ले तो उसको हम लोग कन्वर्शन काउंट करते हैं एज अ कन्वर्शन। तो जितना ज़्यादा वो होगा उतना ज़्यादा कन्वर्शन होगा। ठीक है, तो अभी तीन चीज़ पे फोकस होके यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोकस ऑन क्लिक्स। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए तो उसके लिए क्या बिडिंग स्ट्रैटेजीज है? उसके लिए 3 बिडिंग स्ट्रैटेजीज है। दो ही तो है, टारगेट सीपीसी कहाँ से आई? ये दो है, टारगेट सीपीसी ऐसा कुछ नहीं है। एक है मैक्सिमाइज क्लिक, एक है मैनुअल सीपीसी। तो बिड पर क्लिक करने के लिए मतलब मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं। बिड मतलब कितना पे कर रहे हैं हम ऑप्शन अच्छा, में। कितना पे कर रहे हैं। और बिड स्ट्रैटेजीज मतलब वो पे जो करेंगे उससे हमको क्या क्या चाहिए, चाहिए, मेरा क्या स्ट्रैटेजी है उस पे करने के अगेंस्ट में। टारगेट सीपीए को यहाँ मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे दो है, ये कंफ्यूज कर रहा है, पुराना है। एक है मैक्सिमाइज क्लिक्स और एक है मैनुअल सीपीसी। क्लिक्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए तो हम लोग दे देंगे मैक्सिमाइज क्लिक। ठीक है, मैक्सिमाइज क्लिक मतलब क्या हुआ, ये एक ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी है। ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी मतलब हम बोले कि मैं 500 रुपये रोज दूंगा, अब बिड स्ट्रैटेजी दे दिया कि मैक्सिमाइज क्लिक्स, तो इससे क्या सर्च इंजन को क्या इंस्ट्रक्शन मिला कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए। 500 रुपये में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए। क्लिक्स मतलब मेरे ऐड पे आके क्लिक करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमाइज क्लिक्स मतलब अभी हमको जो हम लोग कीवर्ड रिसर्च किए थे उससे पर क्लिक मेरा कीवर्ड के हिसाब से कितना आ सकता है, ये इसका एक आइडिया हो गया था हम लोग को, हुआ था ना। तो उसके हिसाब से हम लोग बजट सेट करते थे। तो बजट में समझो एक क्लिक का 50 रुपीज़ आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं एक आइडिया करके एक क्लिक का 50 रुपीज़, तो 500 में कितना क्लिक्स मिलेगा? 10 क्लिक्स। ठीक है, तो हम लोग को एक आइडिया है कि 10 क्लिक्स मिल सकता है। और मैक्सिमाइज क्लिक्स में हम लोग दे देंगे तो गूगल क्या करेगा, ज़्यादा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो 12-13 तक भी ला के देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमाइज क्लिक ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी है और सबसे सिंपल है। जब हम लोग पहला ऐड बनाते हैं तो इसी पे छोड़ देते हैं कि पहले क्लिक्स आए, उससे एक डेटा मिल जाएगा कितना क्लिक्स आ रहा है, कितना इंप्रेशन आ रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है। उसके बाद हम लोग बिडिंग स्ट्रैटेजी चाहे तो चेंज कर सकते हैं कन्वर्शन में या कुछ में। तो क्या बोला, दिस इज एन ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी, इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू बिड। ऑल यू हैव टू डू इज सेट एन एवरेज डेली बजट, एक डेली बजट देना है, एंड द गूगल एड सिस्टम विल ऑटोमेटिकली मैनेज योर बिड्स टू ब्रिंग यू मोस्ट क्लिक्स पॉसिबल विद इन योर बजट। तुम्हारा बजट के अंदर जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा क्लिक्स वो ला के देगा। क्लियर है? तो तुम लोग एक हेडर बनाओ, बिड स्ट्रैटेजीज, बिडिंग स्ट्रैटेजीज, उसके अंदर एक सब हेडिंग बनाओ फोकस ऑन क्लिक्स, और फिर फोकस ऑन क्लिक्स के अंदर दो रहेगा, फिर फोकस ऑन इम्प्रेशन और फोकस ऑन कन्वर्शन में और भी है। ठीक है, अच्छा मैनुअल भी बता देता हूँ। मैनुअल क्या हुआ, जब हम लोग मैक्सिमाइज क्लिक देते हैं तो वहाँ पे मैनुअल सीपीसी का भी ऑप्शन आता है नीचे। मैनुअल में क्या होगा, मतलब एक क्लिक का कितना देना है वो हम डिसाइड करते हैं। हम वहाँ पे मैनुअली इंसर्ट करेंगे कि भाई हम 45 रुपीज़ देंगे या 48 रुपीज़ देंगे या 24 रुपीज़ देंगे। बट वो कहाँ से हमको पता चलेगा क्या क्या देना है? कीवर्ड रिसर्च करके कि एक क्लिक का कितना आ सकता है, उसका आइडिया वहीं से मिलेगा। तो जो भी हम लोग को लगता है कि हाँ एक एवरेज में पर क्लिक का इतना जा सकता है, तो फिर वही मैनुअल बिडिंग में हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, so manual bidding क्या बोल रहा है, this let you manage your maximize CPC bid yourself, you can set different bid for each ad group in your campaign और individual keywords और placement, मतलब एक एक keywords का अलग अलग हम लोग bid set कर सकते हैं। If you have found that certain keyword or placement are more profitable, you can use manual bidding to allocate more of your advertising budget to those keywords। यहाँ पे क्या होता है, ये मैनुअली मेरे हाथ में कंट्रोल रहता है। तो हम क्या करेंगे, अगर देख रहे हैं कोई कीवर्ड मेरा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस कीवर्ड से ज़्यादा क्लिक्स आ रहा है, ज़्यादा कन्वर्शन आ रहा है,
तो उस कीवर्ड का बिड, पर्टिकुलरली उस कीवर्ड का बिड हम ज़्यादा कर सकते हैं, उस कीवर्ड में ज़्यादा बजट खर्चा कर सकते हैं। समझ में आया दोनों चीज़? तो फोकस ऑन क्लिक्स में मैक्सिमाइज क्लिक्स और मैनुअल सीपीसी बिडिंग दोनों तुम लोग को लिखना है। आज थोड़ा लिखना पड़ेगा। लिख देना। तुम लोग किसी भी क्लास पढ़े थे? नाउ फोकस ऑन क्लिक्स, बिडिंग स्ट्रेटजीज इन गूगल एड्स, ये रहेगा मेन हेडिंग। सब हेडिंग रहेगा फोकस ऑन क्लिक्स। उसके बाद रहेगा मैक्सिमाइज क्लिक और सीपीसी बिडिंग। देखते हैं कहाँ पे अच्छा से, यहाँ ये जो सब लिखा हुआ समझ में आ रहा है कि और कोई दूसरा लैंग्वेज में निकालें? समझ में आ रहा है तो इसी को लिखो, एक्सप्लेन किया ही हुआ था। ठंडा लग गया? তোমরা বুঝতে পারছো তো বিডিং স্ট্র্যাটেজি? रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे, पहले रिकॉर्ड तो होने दो। तो नहीं आई थी दोनों की কনভার্সনের জন্য, কনভার্সনের আলাদা বিডিং স্ট্র্যাটেজি আছে। এটা শুধু ক্লিকসের জন্য, উপরে লিখে দিয়েছে ফোকাস অন ক্লিক। যদি আমার টার্গেট থাকে বেশি থেকে বেশি ক্লিকস আনা, তখন আমরা এই দুটোর মধ্যে কোনোটা সিলেক্ট করব। না টার্গেট সিপিসি লিখতে হবে, ম্যানুয়ালটা আর ম্যাক্সিমাইজ, ম্যাক্সিমাইজ আর ম্যানুয়াল। হ্যালো, হ্যাঁ পৌঁছেছি, ক্লাস হচ্ছে, বেশি ক্লাস হচ্ছে। ঠিক আছে রাখছি। এমনভাবে বলছে কত দুঃখের বিষয়, এই ক্লাস বাবা স্যার এই পাঠাচ্ছে, কি পাঠালো হচ্ছে আমার। আমিও পাচ্ছি না স্যার, আমি পাচ্ছি না এখন বসতে। আমিও পাচ্ছি কেন? পড়ে যাই বসে। কেন খাওয়া দাওয়া করছে না কেন? ছেড়ে দিলে খাওয়া দাওয়া? না ওইটুকু খাওয়াতে কি হয়? ওইটুকু চাউমিন দেবে। তুমি খাওয়া দাওয়া করো তো ঠিকঠাক? না তোমার এক্সপ্রেশন, তোমার বলে দিচ্ছি। খাবারটা কমিয়েছি। কেন কমিয়েছো? না খাওয়া কমাবে না ওয়েট লুজ করার জন্য। খাবার কমিয়ে লোভে তোমার ওই ভয়েস নেই যে তুমি খাওয়া কম করবে। খাওয়া কমিয়ে ওয়েট লুজ হয় না। তুমি খাও পুরো ওয়ার্কআউট করো। খাওয়া কম করলে হবে না। কি খাচ্ছি সেটার উপর 2-3 ঘন্টা পর 4 ঘন্টা পর এটাই বারবার বারবার খাও। একটা বয়সে গেলে ঠিক আছে খাওয়া কমানো, ওর যা বয়স এখন, না এখন খাবার দরকার। এখন খাবার দরকার। এখন কি করে খাওয়া खाओ, जम के खाओ, जम के वर्कआउट करो। अभी हम लोग का उम्र हो गया, थोड़ा कम खाओ, मेंटेन करो, वो ठीक है। একদম যে খাবে না তা করবে না, পেটে কিছু স্টোন হয়ে যাবে। না আমি এমন হয়ে যাবে 2 দিন পরে ও লেখা পালিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে। আমার কাজ হয়ে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে সবাই সবার সবার
তেল চলবে? তেল তো দিতেই হবে, খাবার তো দিতেই হবে। তার সঙ্গে ও কিছু রাস্তা নিয়ে যাবে, তারপরে আমার একটু খায়। তারপর last থেকে আমি তারপর ওটা আবার সেরে উঠবে না। এরও মুখ চোখ কেমন তুমি একটা পিডিপি লাগছে, করেছো? ওরও লাগছে। কি বলবো, করতে তো হবে। বললাম তো একাই তোমাদের করেছে। স্যাটারডেটা বাদ দাও, তোমাদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে, স্যাটারডেটা বাদ দাও, দুদিন করো, টিউসডে থার্সডে করো, স্যাটারডেটা মিস করো। বলা তুমি কার কাছে করাবে? বলে দেবে যে আমরা স্যাটারডে ক্লাস অত টানা থাকে, আমাদের অতক্ষণ করা সম্ভব না। বলে দেবে যে আমরা না, না, 90% পারছে না। বলছি তো টিউসডে থার্সডে করো আর স্যাটারডেটা বাদ দাও, কারণ তোমার 11টায় শেষ হয়, তারপর তিনটে আর হ্যাঁ ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, স্যাটারডে রেকর্ডিং নিয়ে নেবে। না, recording হয় না স্যার। যেহেতু আমাদের এক্সাম নেই, ওটা তো আমাদের এক্সাম দিতে হবে না, ওদের যেমন হ্যাঁ, এক্সাম হ্যাঁ, আমরা আমাদের না করলেও আমাদের স্যাটারডেটা তোমরা কেন কি এই ক্লাসটা যদি তোমরা ঠিকঠাক না পারো তো এটা বেশি এফেক্ট করবে, পিডিপিটা না করলে এফেক্ট করবে না। এই সামনে থেকে ভিডিও করতে হবে। ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আরে তুমি দেরি করে কেন আসবে? রিলস করাতে হবে তো। আরে ওই তো 10টার সময় আসবো না, সেটা বল। তোমরা সানডেতে বানিয়ে নাও, সানডে তাড়াতাড়ি আসো, কালকে পুরো ইনস্টিটিউট খালি থাকে। না, আমাদের একদিন একটুখানি প্র্যাকটিস করবো। হ্যাঁ। আজকেই করতাম। তোমরা 5 দিন পাও, শনি রবি বাদ দিয়ে 5 দিন পাও প্র্যাকটিস করতে। আর ভুলে যাই সানডে প্র্যাকটিস করবে। প্র্যাকটিস মানে রিলসটা আমরা মানে এখানে ও আচ্ছা, আমলাম এইটা প্র্যাকটিস করবে। না, ওইটা কেন প্র্যাকটিস করতে? এটা কেন প্র্যাকটিস করতে হবে? এটাই তো প্র্যাকটিস করার জিনিস, বলে এটা কেন প্র্যাকটিস করতে যাবো? কি অবস্থা! ওই এক্সাইটমেন্টে সব ভুলভাল বলতে হবে। ছুটি দিদি না আপনিও তো খাননি। বাবা, স্যার খাইনি বলে ছুটি দিয়ে দিতে বলছো? আমি বাড়ি যাবো। বাড়ি যাবে ও। আমার ঠিক আছে, একবেলা না খেলে কোনো প্রবলেম হবে না। আমি সকালে ব্রেকফাস্ট করেছি, আমি 10টায় খেয়ে বেরিয়েছি, আমার একবেলা না খেলে কোনো অসুবিধা নেই। দিয়ে জল বেরিয়ে গেল। তাও তোমার চাউমিনও তো খেলাম 2 চামচ। স্যার পড়ে গেছে। বাবা প্রথম আসাবে তোমরা সব। স্যার ভালো হয়েছে, আমি বানিয়েছিলাম, যেরকম পেরেছি সেরকম বানিয়ে এনেছি। ভালো হয়েছে। বানিয়ে তারপরে যদি সকালে একটু বানিয়ে তারপর তোমার ট্যালেন্ট আছে। কেন আগে সব আমিও বানিয়ে এসেছি। কিছু করার নেই, আমার করতে আমিও গেলে বানাই বাড়ি। খেতে পাবো না। হয়েছে? আমি লিখতে গেলাম এমন হাত পা নাচাতো ওয়ার্ড কি আর খুঁজে পাচ্ছি না। স্যার আপনার তো জুতো ভিজে গেছে, আপনি বাড়ি যাবেন কি করে? ভেজা জুতো পরেই যাবো। আরে এর খালি চ্যালেঞ্জ দিতে আমাদের কাছে একটা ছুটি আছে। ভিজে জুতো পরেই যেতে হবে। দিলে কি স্যারের জুতো শুকিয়ে যাবে? খালি পায়ে তো আর বাইক একটার পর একটা রিজন দিচ্ছে। খালি পায়ে তো বাইক চালাতে পারবো না। খালি পায়ে বাইক চালিয়েছি আমি এক সময়, তখন লেদারের জুতো পরেছিলাম, জুতোটা খুলে প্যাকেটে হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে আর খালি পায়ে বাইক চালিয়ে গেছি। আমার মাথা ব্যথা করছে প্রচন্ড। তোমাদের বলেছিলাম যে একটা গাড়ি খালি যাচ্ছে, চলে যাও, তোমরা বেশি দেখালে যে না 5 জন নেবে। আমি বলছি 4 জনের বেশি নেয় না, বাচ্চা টাচ্চা থাকলে আলাদা ব্যাপার। তুমি তো একটু এরকম হয়ে যেতে। আমি বলবো তুমি না। বলে আমাদের একটা ছোট বাচ্চা এসে যাতে ঘরে ঘরে বসে যেতাম। প্লেসমেন্টস হচ্ছে ফর ডিসপ্লে অ্যাড। বাট লোকটা একদম ডিসপ্লে অ্যাডে কিওয়ার্ড থেকে, হ্যাঁ প্লেসমেন্টস কোন জায়গায় দেখাবে, হ্যাঁ ওখানেও আমরা দেখবো। না সাপোজ এরকম দেখাচ্ছে যে তোমার 100-150 সাইট আছে, তার মধ্যে 4-5 সাইটে তোমার
ভালো ক্লিকস আসছে, ওই পার্টিকুলার প্লেসমেন্টের জন্য তুমি বিটস বাড়িয়ে দিতে পারো। হ্যাঁ বলেছে কিছু শান্ত করে শোনা কি বলছে এগুলো উঠতে দিলে না তো তুমি জীবনে ভুলবে না তুমি এটাকে উঠতে দিলে না তো এটাকে কি মানে ওর যদি জ্বর হয় তুমি দাই থাকবে লোকটা কি বলছে ভালো লাগা দাদা আমি 5 জনকে নিয়ে কেস খেয়েছি আমি আর আজকে এই বৃষ্টির মধ্যে একটা পুলিশ কেউ দেখবে না কোথা থেকে কে চলে যাচ্ছে। এত বৃষ্টি হচ্ছে পুলিশ কেউ ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না একটা ছাতা পুলিশ করছে একটা अच्छा इसके बाद इम्प्रेशन में आते हैं, वैसे तुम्हारे गल्प शुरू से হচ্ছে হচ্ছে ঠিক আছে, স্যার আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি ঠিক করে যাবে, পরে টরে যেও না। হ্যাঁ দাদা বসে যাও আমাদের সাথে যাবে। একটু খেয়ে নেবে নাহলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে আর তুমি শনিবার করে আসতে হবে না, আর বলবে না আমি বলেছি। ম্যাম তো জিজ্ঞেস করবে ম্যাম বলবে, বলে দেবে যে আমাদের প্রেশার হয়ে যাচ্ছে, ডিভিশনাল ক্লাসটা আমরা করতে পারছি না ঠিক করে। দেখো এটাই তো ঠিক আছে, বলে দেবে যে সকাল 10টা থেকে ম্যাম আমাদের 5টা অবধি থাকতে হবে, প্রেশার হয়ে যাচ্ছে, আমরা ক্লাস করতে পারছি না ডিভিশনাল ঠিক করে। তো সেই জন্য আমি তিনটে থার্সডে করবো, স্যাটারডেটা করবো। দাঁড়াও আমি এই বিডিং স্ট্র্যাটেজিটা কমপ্লিট করে নিই, বিড স্ট্র্যাটেজিটা কমপ্লিট করে নিই। হ্যাঁ টাটা সাবধানে খাবেই না মিথ্যে কথা বলে টাটা ওরকম করবে না তুমিও যাবে আমার বাবা আমার ছেলে উঠে দিয়ে তখন বলেছে अच्छा ये বাবার কি মাইক্রো হলো না ওপেন মাইক্রো সবার মাইক্রো क्लिक्स हो गया, फोकस ऑन क्लिक्स। तो फोकस ऑन क्लिक्स मतलब हम लोग का वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, जो क्लिक करके कहाँ जाएगा, मेरे वेबसाइट पे ही आएगा, जो भी पेज हम दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए हम लोग ये क्लिक्स पे फोकस करते हैं। अभी आते हैं क्लिक्स ऑन फोकस ऑन विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब मेरा ऐड या मेरा ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल हो, मेरा ब्रांड लोगों को दिखाना है, यहाँ पे क्लिक हो नहीं हो, दिखना चाहिए। ब्रांड अवेयरनेस जोन में, ठीक है। तो इसमें मेरा ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी चाहिए। तो इसमें क्या आता है, टारगेट इम्प्रेशन शेयर। फर्स्ट सबसे पहला सिंपल वाला बता देता हूँ, CPM, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, ठीक है। कॉस्ट पर माइल, कॉस्ट पर माइल मतलब कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। यहाँ पे माइल मतलब होता है 1000 इम्प्रेशन। अब इम्प्रेशन क्या है सबको पता है, इम्प्रेशन क्या है पता है, तो क्या है इम्प्रेशन? প্রথম ক্লাসে তোমাদের আমি দেখিয়েছিলাম টেবিল, ওখানে দেখিয়েছিলাম ইমপ্রেশন, ক্লিক, সিটিআর। তো ইমপ্রেশনটা কি? যতগুলো, হ্যাঁ যত মানে সিম্পল হচ্ছে যে যতবার একটা আমার ডিসপ্লে হচ্ছে অন এনি পার্টিকুলার ডিवाइस, ওটা इम्प्रेशन काउंट होता है। যতবার একটা আমার আসছে, ठीक है, वो इम्प्रेशन काउंट होता है। तो ये पूरा जो है फोकस है इम्प्रेशन पे। तो यहाँ पे CPM मतलब कॉस्ट पर माइल, मतलब 1000 इम्प्रेशन जब होगा मेरे ऐड का, तो उस बेसिस पे एक चार्ज किया जाएगा मुझे। जब मेरा ऐड 1000 बार व्यू हो जाएगा, 1000 इम्प्रेशन मिलेगा, तब मेरे ऐड को, तब मुझे एक चार्ज किया जाएगा। और ये सर्च मतलब जो हम लोग जो अभी कल बनाए थे लास्ट डे ऐड, वो क्या था, सर्च कैंपेन, टेक्स्ट ऐड। ये सर्च कैंपेन के लिए ये बिट स्ट्रैटेजी नहीं है। यहाँ पे जितना भी बिट स्ट्रैटेजी है 11 बिट स्ट्रैटेजी है, सारा बिट स्ट्रैटेजी सारा कैंपेन के लिए नहीं है। कुछ कुछ बिट स्ट्रैटेजी सर्च ऐड के लिए, कुछ कुछ बिट स्ट्रैटेजी सिर्फ डिस्प्ले में काम करता है, कुछ सिर्फ वीडियो में काम करता है। अभी हम लोग सब बिट स्ट्रैटेजी एक साथ कर ले रहे हैं, बट सब सर्च ऐड के लिए नहीं है। जैसे ये है मेनली यूट्यूब एंड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, मतलब ये डिस्प्ले ऐड जब हम लोग करते हैं, डिस्प्ले ऐड चलाते हैं, या फिर जब यूट्यूब ऐड चलाते हैं वीडियो ऐड, तब ये बिट स्ट्रैटेजी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। CPM, ये फोकस ऑन विजिबिलिटी हो गया।
हो गया. CPM, cost per thousand impression. This option is reserved for display network and YouTube ad and it's not used for search network. search के लिए नहीं है. ठीक है. कहाँ गया? दोनों एक ही लिखा हुआ है. Cost per thousand impression, otherwise CPM is a bidding strategy solely based on option impression. ये वाला लिख लो CPM का. थाउजेंड से ज़्यादा होगा तो हाँ क्यों नहीं आएगा. मतलब तुम्हारा ऐड पे तो 1000, 3000, 5000, 10,000 ऐसा इंप्रेशन होगा. तो हर एक 1000 पे तुमको एक कॉस्ट चार्ज किया जाएगा. 1000 पे तुमको चार्ज किया जाएगा. হ্যাঁ কোথায় নিচে আছো? আচ্ছা সন্তোষ স্যার বলছি. বলছি কিছু নিচে তখন জল মনে হয় একটু বেরিয়ে গেছে. বলছি নিচেই একদম নিচে যে মোমো বানায় না, ভেজ মোমো, একটু এনে দেবে. আজকে লাঞ্চ টাঞ্চ হয়নি তো একটু ক্লাসে আসো, আমি তোমার টাকা দিয়ে দিই. তোমরা মোমো খাবে তো? কেন মানে খাবার জিনিস কেন খাবে লোকে? এটা আমার কোনো কারণ হলো? বলে কেন? তিন চার প্লেট আনাচ্ছি, সবাই মিলে খাবো. আমি ভেজ খাই, আমার শ্রাবণ মাস পুরো ভেজ চলে. हो गया ये 1000 इम्प्रेशन. अच्छा इसके बाद आते हैं टारगेट इम्प्रेशन शेयर. ये जो है थोड़ा सा टारगेट इम्प्रेशन शेयर, हाँ ये थोड़ा समझने का चीज़ है. अभी देखो जितना भी ऐड हम लोग, कोई भी ऐड जब हम लोग देख रहे हैं, सपोज यहाँ पे ऐड आ रहा है ना, तो यहाँ पे 4 ऐड दिखा रहा है, नीचे भी कुछ एड्स दिखा रहा होगा, है ना. तो सारा एड्स को एक जैसा इंप्रेशन मिलता है? नहीं मिलता है. ज़रूरी नहीं है कि सब एड्स को एक जैसा इंप्रेशन मिलेगा. तो यहाँ पे क्या होता है, इंप्रेशन शेयर होता है. किसी ऐड को ज़्यादा इंप्रेशन मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है. एक ही ऑप्शन में, जैसे ये मैंने सर्च किया तो एक ही ऑप्शन में ऊपर 4 ऐड, नीचे 3 ऐड, 7 ऐड दिखा रहा है, पर सबको इक्वली इंप्रेशन नहीं मिल रहा है. तो इंप्रेशन क्या हो जा रहा है, शेयर हो जा रहा है. तो यहाँ पे हम लोग अगर चाहते हैं कि नहीं मेरा ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन मिले, मेरे ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन मिले, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये टारगेट इंप्रेशन शेयर बिल्डिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको एक परसेंटेज देना पड़ता है कि कितना परसेंट इंप्रेशन चाहिए मेरे को. 80%, 90% इंप्रेशन हम लोग ले सकते हैं. টার্গেট ইমপ্রেশন শেয়ার মানে হচ্ছে, এবার একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলতে হবে.
ভাবো তুমি হেঁটে যাচ্ছ রাস্তায়, আশেপাশে অনেক লোকই যাচ্ছে, সবাই কি তোমাকে দেখছে? কেউ ওকে দেখছে, কেউ ওকে দেখছে, তো ইমপ্রেশন সবার আলাদা হচ্ছে। এবার যদি চাই লোকে আমাকেই দেখুক বেশি, তো উদ্ভট কিছু সেই জোকার টাইপ সাজবো হ্যাঁ তখন কি করতে হবে? তখন লাল প্যান্ট হলুদ জামা পরে বেরোতে হবে গোবিন্দা সেজে, তখন দেখবে সবাই দেখছে, একবার হলে দেখবে, তো কি হবে? ইমপ্রেশনটা বেশি পাচ্ছি আমি, ঝকঝকে জুতো। ঠিক আছে? তো এখানে অ্যাডেরও সেই হচ্ছে, যখন আমি চাইছি আমার ইমপ্রেশনটা বেশি হোক আদার্স অ্যাড থেকে, আমি বেশি ইমপ্রেশন পাই জানো, তখন আমরা এই বিডিং स्ट्रैटेजी यूज করব। ठीक है, तो यहाँ पे बिडिंग स्ट्रैटेजी, मेरा इंप्रेशन कब ज़्यादा होगा? जब मेरा ऐड या तो टॉप में दिखाएगा, ठीक है, इंप्रेशन किसको ज़्यादा मिल रहा है? जो ऐड यहाँ पे टॉप में है, या फिर जो ये टॉप 4 में है, राइट, या फिर जो इस पूरा फर्स्ट पेज में है, उसको भी इंप्रेशन कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, राइट। तो जो सेकंड पेज में या थर्ड पेज में दिखा रहा हो तो वो तो इंप्रेशन कम है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन होता है, जब हम लोग टारगेट इंप्रेशन शेयर बिड देंगे तो बोलेगा तुम कहाँ पे अपना ऐड दिखाना चाहता है, या एकदम टॉप में, या फर्स्ट 4 में, या फिर एनीवेयर ऑन द पेज। तीनों में से कोई भी ऑप्शन हम एक सेलेक्ट करेंगे। अब मेरा ऐड को अगर सबसे टॉप में दिखाएगा या ज़्यादा इंप्रेशन लाना, मतलब उस ऑप्शन में मेरे ऐड को ऊपर प्लेस करना पड़ेगा। ऊपर प्लेस करने के लिए क्या होगा? फिर कॉस्ट भी बढ़ेगा मेरा, क्योंकि दूसरे को तो आउटबिट करना पड़ेगा, आउटबिट करके मेरे को मेरा ऐड ऊपर दिखाएगा, तो उसके लिए कॉस्ट भी बढ़ता है, ठीक है। बट इंप्रेशन तुमको ला के देगा, तुम्हारा ऐड टॉप में दिखेगा, या जितना इंप्रेशन चाहिए तुमको वो ला के दिखाएगा। तो उसको बोलते हैं टारगेट इंप्रेशन शेयर। ऑटोमेटिकली सेट योर बिड विथ अ गोल शोइंग योर ऐड ऑन एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज। 3 कंडीशन बोला मैं, एब्सोल्यूट टॉप मतलब एकदम टॉप में, या ऑन टॉप ऑफ द पेज मतलब पहला 4 में, और एनीवेयर ऑन द पेज, या फिर फर्स्ट सर्च रिजल्ट में किसी भी जगह पे मेरा ऐड शो करो। तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन हम दे सकते हैं, और वहाँ पे परसेंटेज देना पड़ेगा, कितना परसेंट हमको इम्प्रेशन चाहिए, ठीक है। तो ये है टारगेट इम्प्रेशन शेयर का बिडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब। हाँ लिख दो, टारगेट इम्प्रेशन शेयर। अच्छा ये देखो, टारगेट इम्प्रेशन शेयर यहाँ जो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कंडीशन देना होता है। ड्रॉप डाउन में 3 कंडीशन मिलेगा, एनीवेयर ऑन द पेज, एब्सोल्यूट टॉप, या फिर ऑन द टॉप, और फिर यहाँ पे परसेंटेज देते हैं, कितना परसेंट इम्प्रेशन चाहिए होंगे, ठीक है, 90% या जो भी है। और उस हिसाब से हम एक बिड सेट भी कर सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज देंगे, उस हिसाब से मेरा ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाएगा इम्प्रेशन, ठीक है। नहीं जाना, हाँ कैश ही लोगो, এটা খুচরো হয়ে যাবে আজকে। 4 প্লেট নিয়ে নিও, ভেজ মোমো। ठीक है, तो इसको लिख लो टारगेट इम्प्रेशन शेयर, या फिर देखते और कुछ एक्सप्लेन किया हुआ ज़्यादा है। हाँ কেন এটা একটু কমপ্লিকেটেড, সেই জন্য আমি একটু দেখি। An automated bidding that aims to achieve a specific percentage of impression for your ad. It allows you to set target for how often your ad could appear relative to the total number of eligible impressions. Ad impression. Essentially, you tell Google how often your ad to be seen, and it's automatically adjust your bid to try to reach the goal. ठीक है, ये वाला अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, इसी को लिख लो। टारगेट इम्प्रेशन शेयर, TIS।
তোর বন্ধু ফোনটা ফেলে দিয়েছিল আর পুরো এই ব্যাকের এই যে এটা কালারটা দেখছো পুরো ফেটে গেছিল। আমি ভাবলাম আমি সবে সবে কিনেছি ফোনটা, এই যে কালারটা দেখো এটাকে মারধর করিস না। আমাকে বলছি তখন যে 1000 টাকা দিয়ে দেবে। আমার সত্যি কথা বলতে ওরকম নেওয়া যায় না, নেবেও না, কোনো বাবা মাই নেবে না। তারপর দোকান থেকে রিজেক্ট করেছিস? হ্যাঁ, আর বলে আমি পুরো সেম কালারটাই চাই, ব্ল্যাক আর এই কালারটাই লাগিয়ে দিল। পুরো 2000 না 3500 এরকম পড়েছে পেছনের ব্যাক করে ঠিক করে। তারপর বললো যে আপনি যেহেতু আপনি দাঁড়াও, এটা পুরো কমপ্লিট করে নি বিডিং স্ট্র্যাটেজিটা। আমার এবার একবার পিছনে আসলে এবার তুমি তো সিলেক্ট করাটা বন্ধ করে দিও। দেখতে পাচ্ছি না। আমার এখানে একটা জানতে তুমি দেখো নিজের ফোন তুমি নিজে যত্ন করে রাখতে পারো, লোকে কিছু করবে না। ওটাই। আমার এখানে একটা জানতে হ্যাঁ, তারপর আমি তোকে তো মারবো না, তোকে না মারবো না, ওর ফোনটা দিয়ে আমি হুগলি ব্রিজ থেকে তলায় করে দেবো। না, ওকে বিয়ে হবে, শোনা তুমি এখানে তো ড্রাইভারকে পুরো ফেয়ার দিয়েছিলে নাকি কম দিয়েছিলে? কি হয় বলছেন? ওই ড্রাইভারকে কম টাকা দিয়েছিলে না পুরো টাকা দিয়েছিলে? পুরো টাকা দিয়েছিল। কেন? বেশি দিয়ে কেন তো ভয় পাওয়াতে হতে নিয়ে এলে ওকে কম দিতে হবে। ও আচ্ছা আচ্ছা। বলে 50 উল্টে টাকা, আবার বেশি দিয়েছে। বলে 50 টাকা কম নিতে হবে। 10 টাকা। বলে একজনকে ছেড়ে এসছো 50 টাকা কম নিতে হবে। হ্যাঁ, তোমার কি দয়ালু শরীর গো, তুমি তাকে বেশি দিয়ে দিলে, আমি হলে দিতামই না। আমি টাকা দেওয়ার সময় বলতাম তুমি তাকে নিলে না। মানে আমরা এতবার রিপিট করেছি, মানে ভাবছি উফ, এটা তো কেন দিলাম? নাম নিয়ে দিবা। হ্যাঁ, এরকম ভাবে মানে মানে কিছু বলতে পারছে না, বাট দেখতে কিছুটাই মনে হলো যে উফ, এটা কেন তোমার ভুল করলে, ডিকিটাও তো ছিল। তুমি রিলেটে চলে যেতে পারছে। স্কুলে পা দোলাতে দোলাতে আসতাম না, আচ্ছা, রেনকোট ছিল, রেনকোটটা পরে ডিকিতে ঢুকে যেত। না না, দিদিটা তুলে আমি পা দোলাতে দোলাতে আসতাম বসে। দাঁড়াও, তারপরে দেখবি আলুর বস্তার মতো এমন ব্রেক করতেছে সুতিতি গড়িয়ে জলে মুখ টুকরে পড়েছে। লোকটাকে গিয়ে আমি বলতে আপনি নিতে আসুন, আপনাকে আমি এবার ধাক্কা মেরে ফেলবো। লোকটাকে দেখে মনে খেঁচা খেঁচা লোক। কি শিবরাম নাম ছিল, সীতারাম। বাবা এসেনশিয়ালি কেউ দিচ্ছে না, একমাত্র ও দিচ্ছে আর ও দিচ্ছে। এইটা যদি তোমরা ছবি থেকে বাড়িতে লেখো না, তাহলে আবার বুঝতে হবে যে কি ছিল এটা, স্যার কি বুঝিয়েছিল, আর নিজে বুঝে সঙ্গে সঙ্গে লেখাটা মাথায় ঢুকে যায়। আচ্ছা, আমারও তো একই অবস্থা। আপনি তো আমি ভেবে পাচ্ছি না কি করতে। তোমার বয়স দেখো, আমার বয়স দেখো। আমরা কি ভাবলাম আপনি কি পাঠিয়ে দিয়ে তোমাদের এই করলে হবে? রাস্তায় আমরা তো ভাবলাম ছুটিয়ে দিয়ে দেবো। আমি তো তাই আবার পড়াচ্ছেন। তবে তোমরা 2 ঘন্টা কি 2.5 ঘন্টা বসতে পারছো না, আর এখানে 6 ঘন্টা 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা করে ক্লাস নিই আমি। একটা করে বসে একটা করে ছুটি। কি করেছিস দিদি? তুমি এসির সামনে বসেছো, ওদিকে কি বসো? আমার এসির হাওয়াটা জামাটা লাগবে। শুকাচ্ছে এখানে বসেছি বলে। কিন্তু ঠান্ডাও হচ্ছে তো। হ্যাঁ, এসিতে ছোকা। হ্যাঁ, তারপর বুঝতে পারবে। তারপরে তুমি বাড়ি থেকে নিজে শুকিয়ে যাচ্ছ। হ্যাঁ, এসিতে জামা শোকাচ্ছো, তারপর বুঝতে এসিতে পারবে। জামা শোকাচ্ছে। ভালো তো। অবশ্য আমিও তাই করছি, কিন্তু আপনার তো উপায় নেই, আপনাকে তো ওখানেই বসতে হবে। হ্যাঁ। তো আমি বলেছিলাম ওই কোণাটায় গিয়ে বসতে। হ্যাঁ, বা ওইখানটা এখানে বসে দাও। তবু ঠিক লাগবে মাথাটা। আর বাইরে আবার বেরিয়ে তো ঘুরতে মাঠে হবে। না, এই শিবমের পাশের রোডটাতেও চলে আসতে পারে। বাবা, কিন্তু আমি বসিনি, আবার উঠতে হবে। কি আগে ঠেলে ঠেলে যাবো না, আপনি করাবেন বলুন, 4:30 তো বাজে। BCPM। ওটা হলে শেষ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, দেখো আর একটা আছে ভিউয়েবল সিপিএম, ভিউয়েবল 1000 পার ইমপ্রেশন, VCPM। VCPM
जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है व्यूएबल, मतलब एक ऐड व्यूएबल कब काउंट होगा, जैसे ऐड दिख गया इम्प्रेशन आ गया, बट व्यूएबल कब काउंट होता है जब वो ऐड एटलीस्ट 2 सेकेंड, अगर वीडियो है तो 2 सेकेंड चलेगा, या फिर अगर स्टैटिक है तो 1 सेकेंड डिस्प्ले होगा, तभी वो ऐड को व्यूएबल काउंट किया जाता है। তাহলে ভিউয়েবল হবে না, নর্মাল ইমপ্রেশন হবে। তো এটা ভিউয়েবল ইমপ্রেশন কখন কাউন্ট হবে, যখন তোমার ভিডিও অ্যাড থাকলে অ্যাটলিস্ট 2 সেকেন্ড চলেছে আর স্ট্যাটিক থাকলে অ্যাটলিস্ট 1 সেকেন্ড ডিসপ্লে হয়েছে, তখনই। দিস বিডিং টাইপ ইজ সেটিং योर मैक्सिमाइज कॉस्ट ऑन व्यूएबल इम्प्रेशन। 1000 व्यूएबल इम्प्रेशन मिलेगा तब तुमसे एक चार्ज करेगा। इट काउंट एज व्यूएबल इम्प्रेशन आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। अगेन लाइक CPM इट इज़ रिजर्व फॉर डिस्प्ले एंड ऐड, मतलब ये भी डिस्प्ले और यूट्यूब एड्स के लिए ही है, ठीक है। और ये बिडिंग स्ट्रेटेजी का व्यूएबल कब काउंट होगा वो चीज़ को लिख लो। স্যার ওখান থেকে লিখছি কাউন্ট ওটা তো ইমপ্রেশনটা তো আমরা ভুলেই গেলাম 1000 হ্যাঁ, আর ইনকামস থেকে তাহলে ভিউएबल ইমপ্রেশন ওটা থেকে লিখো ইট কাউন্টস অ্যাজ 2 seconds of video ad played on YouTube। नीचे जो पैराग्राफ था ওটা। হাওয়াটা কমে গেছে, টাইম স্কিপ ওই যদি 5 সেকেন্ড পরে স্কিপ করার জন্য থাকে। কিসের জিনিস? Incoming voice call from Dinesh Kumpian on Simji. হ্যাঁ, ভেজ। আর এই পার্টটা দেখো, এই পারে আর একটা আছে না মোমোর দোকান, একটা তো ওই পারে আছে, একটা এই পারে আছে। হ্যাঁ ওখানে তো, আর একটা ওই যে তোমার এই পার্টটা, মানে রোড ক্রস করে এদিকটা আসো, যেখানে রুটি বানায়, না না এই দিকটা বলছি, পার্কিং এর কোনাটায় রুটি বানায় না, নেবে বাঁ দিকে, আমাদের অফিস থেকে নেবে বাঁ দিকে যে কোনাটায় রুটি বানায় তন্দুরি, তার পাশেও তো মোমো আছে। হ্যাঁ কিন্তু ভেজ নেবে, তাহলে একটা কাজ করো না, দাঁড়াও দুটো না, এখানে আনা যাবে না, আবার মুশকিল আছে। ভেজই তো আনতে পারবে, নন ভেজ তো আনতে পারবে না। হ্যাঁ তাহলে ওর পাশে দেখো একটু, ও যদি খোলা থাকে ওর থেকে নিয়ে নাও। মোড় থেকেও তোমার এটা কাছে আছে, এটা দেখো, এটা যদি পেয়ে যাও তো ঠিক আছে, নাহলে মোড়ে দেখো কি করবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, দেখো মোড়েই চলে যাও তাহলে। ঠিক আছে, এটা হয়েছে ভিউয়েবল CPM। डन। व्यूएबल CPM के बाद है तुम्हारा VCPM हो गया, विजिबिलिटी हो गया। अब आते हैं कन्वर्शन पे, ठीक है। नाउ फोकस ऑन कन्वर्शन, दिस इज दी मेन चीज़ हम लोग का ज़्यादातर रहता है क्या, कन्वर्शन, ठीक है। जब हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि मेरा ऐड से मुझे कन्वर्शन मिले, तो उसके लिए क्या क्या बिडिंग स्ट्रेटेजीज है, 5 स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी है। स्मार्ट बिडिंग है ये, ऑटोमेटेड, पूरी तरह से ऑटोमेटेड नहीं है, ठीक है। स्मार्ट बिडिंग मतलब AI बेस्ड थोड़ा सा है। फर्स्ट है टारगेट, सबसे सिंपल वाला पहले समझते हैं। जैसे मैक्सिमाइज क्लिक्स था, वैसा मैक्सिमाइज कन्वर्शन, मतलब यहाँ पे भी हम एक बजट दे दिए और बिड स्ट्रेटेजी सेट कर दिए मैक्सिमाइज कन्वर्शन। अब उसी बजट के अंदर गूगल एड्स से मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्शन ला के देगा,
जब हम लोग कोई स्पेसिफिक, अब जो मैनुअल था, नहीं सब सेम कैसे है? हाँ? बीट्स तो देना ही है, मगर कौन सा बीट देना है ये देखना है। कंफ्यूजिंग कुछ नहीं, जब ऐड चलेगा तो ठीक है। तुम्हें पड़े যাবে শুনতে, ওই কোনাটা পায়া नहीं। So using the maximum daily budget you said, Google will automatically run your bidding to get you most conversions for your money. ठीक है, तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्शंस, बट इसका मतलब ये एक्सपेक्ट मत करो कि सपोज 500 रुपये में 10 क्लिक्स हो रहा है तो एक कन्वर्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे तुम 3-4 कन्वर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते गूगल से कि मैक्सिमाइज कन्वर्सन दे दी अब तो गूगल ला के देगा ही ज़्यादातर। तुम्हारा बजट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि होता है क्या, 10 लोग क्लिक कर रहे हैं ऐड, तो उसमें से कन्वर्ट कितना होगा, एक मैक्सिमम 2, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ भी वही मैक्सिमम 2। हेलो, हाँ हाँ हाँ, খুঁজেই পাচ্ছে না নাকি মোমো। না না, এক সাইডেই গেছে, এখানে নিচে বললো 2 প্লেটই আছে। হ্যাঁ, বাবা আবার টাইম লাগাচ্ছ তুমি ওদিকে। হ্যাঁ চলে আসো, একটা কাজ করো তাহলে, এখান থেকে 2টো ভেজ নিয়ে নাও, আর বাকি সবাই তো তোমরা আর 2টো নিয়ে নিতে পারো, কিন্তু ভেজ বলেই আনবে ওপরে, বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ, কিন্তু কাউকে ইনস্টিটিউটে বলবে না এখানে ভেজ অ্যালাউ, নন ভেজ অ্যালাউ নেই, জানো তো? হ্যাঁ, তাহলে উপরে চুপচাপ নিয়ে চলে আসবে, বলে ভেজ মোমো আনিয়েছে স্যার। আর ভেজটা আলাদা আনবে, ভেজ আমারই, ফ্যাকাল্টিতে প্রবলেম নেই আমার। हाँ। ठीक है, तो जब मैक्सिमम कन्वर्शन दे देंगे तो कन्वर्शन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा, बट ऐसा नहीं कि वो जहाँ पे तुम्हारा बजट में 1 आएगा वहाँ पे 4 ला के देगा। ठीक है, इसीलिए वो बोल दे रहा है, बिफोर सेलेक्टिंग दिस बिडिंग मेथड बी श्योर टू चेक दैट यू सेट अ डेली बजट अमाउंट अ रीजनेबल लेवल दैट यू आर विलिंग टू स्पेंड। तुम्हारा अगर मैक्सिमम बजट ही नहीं आ रहा है कि एक भी कन्वर्जन दे पाए, और तुम दे दियो मैक्सिमाइज कन्वर्जन, तो कहाँ से ला के देगी? তাহলে কনভার্সন সিলেক্ট করলে তো বাজেটটাও তো ভারী হয়ে যাবে না, বাজেটটা হাই না, এখানে বুঝতে হবে, দেখো লজিক্যালি জিনিস বুঝতে হবে। ভাবো তুমি ম্যাক্সিমাম ক্লিক অ্যাড চালিয়েছো, তো ক্লিকই তো শুধু আসবে না, ওখানেও তো কনভার্ট হবে। ক্লিক মানে লোকে আসছে সাইটে, ওখানে ক্যালকুলেশন একটা কি হয়, তোমার কনভার্সন কত হবে, 1 থেকে 2%। 10টা ক্লিকের মধ্যে ম্যাক্সিমাম 2জন কনভার্ট হবে, তো 10টা ক্লিকের কস্ট কত পড়ছে, 10টা ক্লিকের কস্ট ভেবে নাও তোমার 500 পড়ছে। তো তুমি জানো যে 500 টাকা খরচা করলে আমার 2টো কনভার্সন হবে, বা তুমি ম্যাক্সিমাইজ কনভার্সন করে 200 টাকা দিয়েছো বাজেট, গুগল একটাও কনভার্সন দিতে পারবে? দিতে পারবে না। সেই জন্য এখানে বলছে বিফোর সিলেক্টিং দিস বিডিং তুমি নিজের ডেইলি অ্যামাউন্টটা চেক করো, ডেইলি বাজেট। এরকম না যে বাজেট বেড়ে যাবে, বাট তোমাকে একটা রিজনেবল অ্যামাউন্ট দিতে হবে যাতে ও কনভার্সন যেন আনতে পারে। তুমি বাজেটই দিচ্ছ না, লোকে বলছে বেশি থেকে বেশি কনভার্সন নিয়ে আসো, এরকম টাইপের। ठीक है, समझ में आ रहा है? 50,000 में आईफोन नहीं मिलेगा, बजट है 50,000 खोजने निकला आईफोन तो नहीं मिलेगा। तो चीज़ वही है यहाँ पे। কি দেখতে হবে? হ্যাঁ লিখতে তো হবে না, এমনি বুঝে গেছো, মনে থাকবে তো। सो मैक्सिमाइज कन्वर्शन एक लाइन ही लिख सकते हैं, इसका ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यूजिंग द मैक्सिमम डेली बजट दैट यू सेट,
তারপরে অ্যাসেটস আছে, তারপর তোমার ল্যান্ডিং পেজ করাবো। পিছনে একটা বাইক ওরা দিদি আপনার জামা কিছু করার নেই দিদি। হ্যাঁ তো কি হয়েছে, রেকর্ডিং তোমরা ক্লাসে তাহলে এডিট করে দিতে হবে। নালে আপনি পার্সোনালি পাঠাবেন। না না আপনি এই কাজটাতে মানে না না এখানে অ্যালাউ নেই, এখানে আমাদের টিফিনেও নর্মাল জানা অ্যালাউ নেই। কেন স্যার? খেয়ে খেলে এই তো এরম হবে। ওই যে প্রস্তাবটা ফেলতে গেল ওই দিন না? ওই ওরম ভাবেই। কেউ যদি নিয়ে চলে আসে আর ঢুকিয়ে হ্যাঁ দেখতে যায়। ভেজ বিরিয়ানি বলে আলুর জায়গায় ঠিক আছে মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেলে তো হয়ে গেল, কিছু করার নেই। ठीक है हो गया এটা। अच्छा यहाँ पे क्या किए हम लोग, जैसे वहाँ पे मैक्सिमाइज क्लिक किए थे, फिर एक मैनुअल किए थे कि एक क्लिक का हम इतना ही देंगे। तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन है कि एक कन्वर्शन का हम इतना देंगे। जैसे इसको हम दे दिए मैक्सिमाइज कन्वर्शन, इसके बाद है टारगेट CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन, जिसमें क्या होता है हम लोग एक कन्वर्शन का कितना देना चाहते हैं वो हम लोग सेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी बहुत कैलकुलेशन करके देना पड़ेगा, हमको पता होना चाहिए कि मेरा कन्वर्शन कॉस्ट कितना आ रहा है, ठीक है। क्योंकि क्लिक्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लिक्स दे दिए हमको पता है क्लिक्स कितना आ सकता है, कन्वर्शन कितना पे आएगा ये हमको कैसे पता। अब देखो यहाँ पे पता करना ये है कि सपोज अगर मेरा ऐड चल रहा है तो फर्स्ट में हम लोग ये बिडिंग स्ट्रैटेजी नहीं देते हैं, क्योंकि हमको कन्वर्शन कॉस्ट पता नहीं होता है। पहले ये बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करने के लिए हमको देना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि एक कन्वर्शन कॉस्ट मेरा कितना आ रहा है, मतलब एक कन्वर्शन का कितना पड़ रहा है। तो जैसा अभी मैं एग्जांपल दिया कि सपोज 500 में मेरा 2 कन्वर्शन आ रहा है, ये एक ऐड चला के मेरे को डेटा मिला, तो एक कन्वर्शन का कितना पड़ रहा है 250। तो अभी मेरे को पता है कि मेरा कन्वर्शन कॉस्ट 250 है। अगर मुझे कन्वर्शन कॉस्ट पता है कि मेरा 250 कन्वर्शन कॉस्ट है, तब हम ये CPA उठा बिट डाल सकते हैं और वहाँ दे सकते हैं 230 या 240 में ला के दो, ठीक है, थोड़ा कम करके। ऐसा नहीं कि 150 में ला के दो, तो गूगल का बात का भी हिम्मत नहीं ला के देगा। 250 के 150 में कोई, तो वहाँ से जब हमको कन्वर्शन कॉस्ट पता है ना 250 आ रहा है, तो ठीक है 220 230 ये हम लोग सेट कर सकते हैं कि भाई इतना में करके दो, थोड़ा सा और कम करो कन्वर्शन को, तब हम लोग टारगेट CPA बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ ड्राइविंग कन्वर्शन इज योर प्राइमरी गोल एंड सेलेक्टिंग CPA बिडिंग ट्राई टू कन्वर्ट ए स्पेसिफिक कॉस्ट, ठीक है, ट्राइंग टू कन्वर्ट यूजर एट ए स्पेसिफिक कॉस्ट। जैसे नीचे दिए थे मैक्सिमाइज कन्वर्शन, वहाँ कोई कॉस्ट नहीं दिए थे, वहाँ बोले थे ये बजट में तुम ज़्यादा से ज़्यादा लाते थे, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि बजट में मेरा इतना ही होना चाहिए कन्वर्शन का कॉस्ट। ये ऐसा है कि तुमको 200 रुपया दिया गया, बोला जितना ज़्यादा चॉकलेट लाना है लाओ, ठीक है, और एक बोला गया कि नहीं 200 रुपया दिया गया है बट एक एक चॉकलेट का 10 रुपये से ज़्यादा दाम नहीं होना चाहिए। समझ में आया, ये हो गया टारगेट CPA। So with this method, Google will automatically set your bid on each campaign based on your CPA. While some conversions cost more, कोई कन्वर्शन 300 भी जा सकता है और कोई 200 भी हो सकता है, बट वो तुमको अल्टीमेटली एक्विजिशन कॉस्ट जो तुम दिए हो उसके आसपास ही लाके देगा। और नीचे दे भी दिया है कि इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड इफ़ यू डोंट नो व्हाट योर एक्विजिशन कॉस्ट आर। अगर तुमको पता नहीं है कि तुम्हारा एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, ফার্স্ট টাইম সেই জন্য তো এই বিট স্ট্র্যাটেজি ইউজ করা যায় না। এটা তোমার কাছে একটা ডেটা চলে এলো, ক্লিক্স ম্যাক্সিমাইজ কনভার্সন এগুলো দিয়ে, তখন তুমি এটাকে ইউজ করতে পারো, ঠিক है। सो कॉस्ट पर कन्वर्शन इज सिंपली द अमाउंट यू कैन एफर्ट टू स्पेंड ऑन एक्वायरिंग वन कस्टमर। एक कन्वर्शन मतलब एक कस्टमर मेरा, तो एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए हम कितना खर्च कर सकते हैं,
सिंपल सा चीज वो है टारगेट सीपीए। समझ में आया? तो कॉस्ट पर एक्विजिशन इसको लिखना है ये लाइन तक कर लो इसको। टारगेट सीपीए टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन। কি হয়েছে ভালো লাগছে না? না না ভালো লাগছে। বাইকে তো খুব ভালো লাগছিল একদম সমুদ্রের পাশে ঘুরছি এমন মনে হচ্ছে মস্তি করতে করতে এসছে বাইকে জলের মধ্যে আর বসে এখানে ভালো লাগে না এটি আওয়াজ আমি পাগল সত্যি আমি পাগল বিচের পাশে বাইক চলছে এমন মনে হচ্ছে ওদিকে ঢেউ আসছে গাড়ি যাচ্ছে একটা করে ঢেউ আসছে কান্না পিক করতে করতে তুমি এসির পাশ থেকে ওদিকে কি বলছো হ্যাঁ ওইদিকে যদি আমি আর বলি, সকালে এবার হবে তুমি না। যদি উঠতে না পারো বলো আমি তোমাকে টেনে টেনে নিয়ে চলে আরে টেনে টেনে নিয়ে ওইদিকে নেই এদিকে আয়। ঠেলে দিই তো আমি স্যুপ টুপ নাওনি তো স্যুপ কি হবে এখানে তো স্যুপ খাই স্যুপ দরকার নেই এটা কি স্যুপটা নিয়ে গিয়ে ইডলি তরকারি। তাও ঠিক স্যুপ কি হবে এখানে স্যুপ কে খাবে আচ্ছা গরম করেছো এই কি হয়েছে থ্যাংক ইউ আমি দিইনি গো বাবা এনাও আমিও দিইনি তোমরা এটা করলো স্যুপ বার করতে হবে না এটা উল্টেই যাচ্ছে আর ভেজ টু আর একটা দিচ্ছি ওখান থেকে ভেজ সবাই মিলে আরে এই স্যুপ কি हाँ वेजियर वाला वेज डिजाइनर लो लो तुम लोग सब मिलकर उसको ভেজ কে আছে এখানে ভেজ একজন আছে তাহলে ও ভেজ খাবে ওকে দাও আর তারপর তোমরা নাও না মানে এই মাসে পুরো মাছটা পুরো মাছটা এইটা ভেজ এই গোল गोल। এনে এটাও দিও लो तुम लोग लो अरे ज्यादा नहीं होगा एक दो करके ही होगा এত তুমি খেয়ে নাও এনে মানে পুরো শ্রাবণ মাসটাই নিরামিষ নাকি সসও আছে সাইডে সসটা নিয়ে নিতে হবে নিয়েছো? আমাকে বলতে হ্যাঁ এই রাস্তার মোমো একটা জায়গায় বানায় সেটা হচ্ছে করুণাময়ী শর্টলেক করুণাময়ী মোমো বাকিটা চিকেন ফেমাস চিকেন ফ্রাই থাকে আর মোমো টোমো সবই থাকে এখন তো আর যাচ্ছি না আমি ওদিকে এক মাস যাবো না নাহলে শর্টলেক থেকে ফেরার সময় একবার ঢুকেই যাই আমি 3 দিন শর্টলেক যাই এখানেও নিচে মোমো
বসেছে কিন্তু ভেজ বেশি করে না ভেজ চিকেনটাই বেশি হয়ে গেছে আগের দিন আমি ওই সিয়ান থেকে খাবার নিয়ে গেলাম একটা প্যাকেট আছে ওই 120 টাকায় যে ওদের হাক্কা নুডলস আর চিলি চিকেন হুম। কোথায় গো? এই যে সিয়ান সিয়ান। এই সাইডের পাশে ভালো এই সাইড মোড়ে যে মোমো বেচে তাদেরই হ্যাঁ সিয়ান। প্যাকেটটা কোথায়? ভালো এই যে এখানে একদিন দেখেছো? আজকেই দেখি তুই এখান থেকে বেরিয়ে মেট্রোটা? মেট্রো না উঠে সাইড সরু গলিটা দিয়ে বেরিয়ে ডান দিকে যাবি দেখবি এক সাইডের যে অফিসের গেটটা একটু এগিয়ে গিয়ে সোজা ও না চায়ের দোকান আছে হ্যাঁ চায়ের দোকানের আর গলিটা সামনে বলি ওখানেই বোর্ড ফোর্ড দেখতে কি না সিয়ান। হাতটা ধুয়ে আসছি। এসআইএন কি আছে? আমি বলি আমি বলছি কত হাসছে জল সাজাতে এরকম ও হাত ধুতে যাবে তো না ও ভালো বলেছে নিজে জলটা একটা খেয়ে মোমো পেট ভরবে কিছু তো গেল তো আরো খিদে পেয়ে যাবে আমি আসার সময় রাস্তায় একটা ভূতের রাজা দিল বর দেখলাম একটা আর্সেনাল দেখলাম তুই দেখে গেলি আমি তো বললাম খাবে লাঞ্চ করে যাবে তো বললো না আমার আরে আমি ভেবেছিলাম এখানে এসে টিফিন ব্যাগ আছে। রেখে খেতে যাবো নিচে নেমেছি মানে তখনও ধুমধুমার বৃষ্টি হচ্ছে ওকে বললাম রাস্তায় যে চলো লাঞ্চ করে যাবে তো বললো না লাস্টে চায়ের দোকানের মেয়েটা মাঝখানে চাউমিন খাচ্ছে আজকে তুমি চাউমিন কোথায় পেলে বলে কি ওইখান থেকে আমি ওখানে একটা জল তুমি আমাকে ভিজুয়াল কেক দিয়ে দাও খেয়ে ওই জলের চক্করে তো আমিও নিচে খেতে পারলাম না হুম? ওই দামে জল নিয়ে ওখানে দাম হয়ে গেছে হয়ে যাবে এটা তো ফেলতেই হবে এখানে বলো এটা খালি ওটা আমিও দেখেছিলাম কি জানি, আমার তো ছিল বলে হলো নাকি দেখতে হবে একবার আচ্ছা এটা হয়ে গেছে লেখা হয়ে গেছে না নিচের লাইনটা হয়নি মনে হয় আমার অ্যাকুইজিশন প্রসেস আর আর কস্ট ফর অ্যাকুইজিশন ইজ সিম্পলি দ্য অ্যামাউন্ট অফ মানি ইট ইজ আর নেই মনে হয় আর একটা হবে কালকে একটা কি দুটো আছে পা তুলে বসতে পারছি না হুম? না এখন বেরিয়ে যাবে ফোন করেছিল বললো সবাই বলছে বেরিয়ে যাবো ক্লাস করে না এখন আমরা এক্ষুনি বেরাতে বলো না বেরালে জ্যামে ফাঁসবে সব জায়গায় জল 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা বসে যাও জল নেমে গেলে জ্যাম হবে না জল নামেনি তো জল জল লাগবে তো না ঠিক আছে স্যার হয়ে গেছে আমার খেতে যাবো বল না আমি অলরেডি ভুলেই যাই সব থেকে কষ্ট বেশি হতো মেডিকেল নতুন ল্যাপটপ রাইজেন নিয়েছো রাইজেন নিয়েছো কেন এমডি দোকানের লোককে বলে তুমি রাইজেন থেকে তোমার এর এএমডি থেকে ইন্টেলের প্রসেসর ডিউরেবিলিটি বেশি রাইজেন 5 হ্যাঁ। না না চলবে এরকম কিছু না চলবে না আমরা যা কাজ করবো ওগুলো চলবে যারা গেম টেম খেলে গ্রাফিক ডিজাইনিং করে তাদের একটুখানি বেশি মানে ভালো প্রসেসর উল্টো বললে রাইজেনে ইনবিল্ট গ্রাফিক্স কার্ড আছে ইনবিল্ট গ্রাফিক্স কার্ড কার লাগে যার খুব বেশি গ্রাফিক্সের হ্যাঁ কাজ তাই তো আমাকেও তো তাই এখন ওই কাস্টমারের ওই সেলসম্যানরা ওটাই বুঝিয়ে বলে যে এটা ইনবিল্ট গ্রাফিক্স কার্ড গ্রাফিক্স কার্ড আমার লাগবে কেন অত বেশি আমার লাগবে তো না ইন্টেলে থাকে না হ্যাঁ ইন্টেলের তো আলাদা লাগাতে হয়। আলাদা লাগাতে হবে আমি সেটা বলছি না এটা মানে এই কম্পিউটারগুলো বেসিক কাজের জন্য ঠিক আছে। হুম। সবার আগে গেল সবার পরে আমি দাঁড়িয়েছিলাম আমি এত ভালো
রাত্রি অবধি। ওই দেখো এই পেলে second পায়ের হুম। কাছে হ্যাঁ বয়স হয়েছে তোমার ওর থেকে বেশি বয়স শুয়ে উঠতে চলে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই স্যারের প্যাকেটটা হুম। স্যারের জ্যাকেট প্যাকেট সত্যি কথা বলতে কোনো কি শুনতে হ্যাঁ গেলে তো গানটা আমি গিয়ে গেছিলাম আশেপাশেও শুনছে আশুতোষ আশেপাশে বলে আমি ওকে তখন বললাম আশেপাশে আচ্ছা ঠিক আছে বলে দেবো, আমার কাছে সব লিস্ট করা আছে, ওটা নিয়ে নিই। আচ্ছা হুম ঠিক আছে। আপাতত আসবো হাফ রাস্তায় যদি চলে আসি আচ্ছা এটা হয়েছে। ओके, मैक्सिमाइज कन्वर्शन हो गया, टारगेट सीपीओ हो गया। इसके बाद है आरओएस। आरओएस है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, মানে এখানে আমি কত খরচা করছি আর ওর থেকে কত রিটার্ন চাই। এটা मेनली ई कॉमर्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। सपोज मैं एड में खर्चा कर रहा हूँ 2 रुपये और मैं चाहता हूँ उससे मेरा 10 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हो, आरओआई। तो कितना परसेंट हम चाह रहे हैं रेवेन्यू जनरेट हो? कोई आइडिया किसी को? ₹10 हम खर्चा कर रहे हैं, सॉरी 2 रुपया खर्चा कर रहे हैं और 10 रुपये हम चाह रहे हैं कि मेरा रेवेन्यू जनरेट हो। আমি 2 টাকা খরচা করছি আর চাইছি 10 টাকা আমার ওর থেকে রিটার্ন আসুক। 2 টাকার 100% কত হয়? 2 টাকার 100% 2 টাকাই হবে। 2 টাকাই হবে তো? তো 10 টাকা কত পার্সেন্ট হবে ওটাই তো কোশ্চেন। 10 টাকা 1000% হবে, সেটাই তো বলছি। ক্যালকুলেট করো, ক্যালকুলেট করো। 500%। क्या কত পার্সেন্ট হবে বলো? 500ই হবে। কত পার্সেন্ট হবে 10 টাকা 500% হবে, ঠিক আছে। 2 টাকার স্যার আপনি কনফিউজ করে দিন 2 টাকা খরচা করে 10 টাকা চাই মানে রিটার্ন কত চাই আমার? 500% আমি রিটার্न চাইছি। तो এখানে टारगेट आरओएस যখন আমরা बिडिंग स्ट्रेटेजी देवो, जब हम लोग टारगेट आरओएस देंगे तो वहाँ पे परसेंटेज देना पड़ता है, कितना परसेंट रिटर्न चाहिए मेरे को, ठीक है। जैसे यहाँ पे 500 वो जो $2 खर्चा करके $10 चाहिए तो 500% टारगेट आरओएस। तो जब हम लोग ये बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एक परसेंटेज देने का ऑप्शन आएगा, कितना परसेंट रिटर्न चाहिए। अगर 100% बोलेंगे तो 2 रुपया खर्चा करके 2 रुपये रिटर्न मिलेगा, फ़ायदा नहीं होगा। 200% बोलेंगे तो 4 रुपया मिलेगा। मिलेगा इन द सेंस वैसा नहीं मिलेगा, वो तुमको प्रॉफिट करके देगा। प्रॉफिट मतलब
सपोज तुम बोल रहे हो कि ये सेल होने से मेरा 10 रुपया प्रॉफिट है, तो गूगल ऐड के थ्रू अगर वो तुम्हारा सेल हो जाता है तो वो 10 रुपया जो परसेंटेज है वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। এখানে টাকা তো তোমাকে দিচ্ছে না। ভাবো তুমি একটা প্রোডাক্ট সেল করার জন্য 2 টাকা খরচা করছো, আমি এই প্রোডাক্টটা সেল করব, এর দাম হচ্ছে ঠিক আছে 20 টাকা, এই প্রোডাক্টটা সেল করার জন্য আমি 2 টাকা খরচা করছি, কিন্তু 20 টাকায় সেল হলে এর থেকে প্রফিট আমার কত, প্রফিট আমার কত, এই পেনটা যদি 20 টাকায় সেল করি তো ভাবো আমার প্রফিট হচ্ছে 6 টাকা, আর এটাকে বেচতে আমার কত আমি খরচা করছি 2 টাকা, তো আমি 6 টাকা প্রফিট চাইছি এটা বেচে, তো কত পার্সেন্ট চাইছি 300%, तो परसेंटेज सवाल नहीं दिया। हाँ, टारगेट आरओएस में परसेंटेज बताना पड़ेगा कितना परसेंट रिटर्न चाहिए। हाँ, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये ई कॉमर्स के लिए, तो इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं देना है, बस इसको समझ के रखना है कि टारगेट आरओएस विल सेट योर बिड मैक्सिमाइज कर। हाँ, वैल्यू बेस्ड ऑन रिटर्न यू वांट दिस परसेंटेज, दिस नंबर इज अ परसेंटेज बेस्ड, जस्ट हमको रिटर्न कितना चाहिए वो हमको देना है और कितना परसेंट चाहिए वो देना है। तुम तो এইভাবে তো ক্লিয়ার শর্টটা করছো না। और इस लैब पे आपके पास रिकॉर्डिंग या एसईओ का सब इस सारे कंप्यूटर पे आपके पास या कोई भी है? एसईओ का हाँ, हो सकता है। ऑन पेज वाले एक दो जो भी है, दो चार जो भी है, पूरा नहीं चाहिए, जो भी है मिल सकता है। मिल सकता है। हाँ, दे दीजिए, अभी क्या हाथों हाथ दे दूँ? फॉरवर्ड कर दीजिए, अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है। हेलो, ठीक है, এটা বুঝো। এটা ডিফল্ট সার্চ ইঞ্জিনটা সেট করে দিলে हो गया। टारगेट आरओएस, टारगेट आरओएस के बाद एक और है, वो है मैक्सिमाइज कन्वर्शन वैल्यू। আজকে কিছু বুঝতে পারছো না তুমি। ম্যাক্সিমাইজ কনভার্সন ভ্যালু, কনভার্সন ভ্যালু কি, আমরা ওখানে কি দিলাম টার্গেট আরওএস এ, টার্গেট আরওএস এ আমরা একটা পার্সেন্টেজ দিলাম যে এত রিটার্ন চাই, বাট যখন কোনো পার্সেন্টেজ দেবো না আর বলে দেবো বেশি থেকে বেশি ভ্যালু বাড়িয়ে দাও, আমি পার্সেন্টেজ দিচ্ছি না, মানে ম্যাক্সিমাইজ ক্লিক ম্যাক্সিমাইজ কনভার্সনের মতন এটা ম্যাক্সিমাইজ কনভার্সন ভ্যালু, আমার আরওআই এর ভ্যালু ম্যাক্সিমাইজ যত বেশি হয় করে দিতে হবে, কিন্তু আমি কোনো পার্সেন্টেজ দিলাম না, দ্যাট ইজ মানে এটা আরওএসই, কিন্তু ওখানে আমরা পার্সেন্টেজ দিয়ে দিচ্ছি, এখানে পার্সেন্টেজ দিচ্ছি কিছু বলতে হবে না, এখানে শুধু বলে দিতে হবে ম্যাক্সিমাইজ যত বেশি হয় দাও, ठीक है। वही चीज़ है मैक्सिमाइज कन्वर्शन, it will essentially work as target ROS with Google ad algorithm trying to maximize your return on ad spend. The difference is that you don't have to specify a target ROI, you just let the algorithm try to maximize all your ad spend to the best of its ability।
समझ में आया? ROS ही है, मगर वहाँ पे हम लोग परसेंटेज दे रहे हैं, इतना रिटर्न चाहिए, यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं दे रहे। होई গিয়ে এসছে তো, টাইম তো হয়ে এসছে, আর তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করে লাভ নেই। যাও তুমি মুভি না, তার সাথে যাবে? ও মানে ওদেরকেও ছাড়তে হবে। তাপিও বাড়ি যাওয়ার আজকে যারা রেগুলার আপ ডাউন করে তাদের জন্য। ব্যাস, ওর কাজটা হয়ে গেল, ব্যাস হয়ে গেছে। কাজ হচ্ছিল না যখন তোমার মুখ থেকে আওয়াজ যাচ্ছিল, তখন কাজটা লাস্টে করা উচিত। আরে দাঁড়াও, একটা আছে, এটা শেষ করে দিই, ম্যাক্সিমাইজ এই বিডিং স্ট্র্যাটেজিসটা শেষ করে দিই। হয়ে গেছে? হ্যাঁ, না না বলছি, হেডফোন লাগছে? না এখন আর লাগছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, রেকর্ড হচ্ছে, ব্যাস শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমি দিয়ে দিচ্ছি। আরে একটু নিচে দিলাম, নিচে হেডফোন নেই? আরে ইজি না, হেডফোন বলো না, প্যাট্রিক দাকে বার করে। বললাম তো নেই। চশমা পরে। আচ্ছা, अच्छा इसके बाद एक है एनहेंस ECPC। CPC तो पता है हम लोग को, कॉस्ट पर क्लिक। ECPC इज एनहेंस्ड, मतलब जब हम लोग मैनुअल देते हैं ना, मैनुअल बिड, जब हम लोग मैनुअल बिड देंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि उसको एनहेंस कर देते हैं। सपोज मैनुअल हम दे रहे हैं, 10 रुपया मेरा बिड है मैनुअल, कि दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट आई विल पे फॉर 1 क्लिक। एक क्लिक का हम 10 रुपया देंगे, और उसको अगर हम लोग एनहेंस कर देते हैं तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, गूगल अगर एक क्लिक अच्छा रहेगा तो वो 12 रुपये 13 रुपये भी जा सकता है। इसमें एनहेंस देना मतलब हम गूगल को एक फ्रीडम दे रहे हैं कि वो मेरा बिड को थोड़ा बढ़ा भी सकता है, कमा भी सकता है। ठीक है, यही डिफरेंस है एनहेंस करने का। Google has the right to increase or decrease your bid based on likelihood of driving the sale. Bids will try to average out, ये average out करेगा, but enhance कर देने से क्या होगा, हम Google को एक फ्रीडम दे रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़े तुम बिड को बढ़ा भी सकता है और कमा भी सकता है। ठीक है, क्यों बीची बुच्चो ना आज তো রেকর্ডিং দেখবে ভালো করে, এই টপিক আর আমি রিপিট করবো না, কেন এই টপিকটা অনেক বড় একটা ক্লাস লেগে যায় পুরো। আজকে রেকর্ডিংটা আমি দিয়ে দেবো।